हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। आप लोग देख सकते हो मेरे पास है रॉकेट। और गाइस इस रॉकेट में जैसे हम लोग आग लगाते हैं, ये जो रॉकेट है आसमान में काफी ज्यादा ऊपर तक चला जाता है। और गाइस आज हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से नहीं जलाएंगे। आप लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेपर वाला एरोप्लेन जिसको हमने घर पे बनाया है। और गाइस आज हम लोग इस पेपर वाले एरोप्लेन को रॉकेट की पावर से आसमान में उड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे जो एरोप्लेन है आसमान में उड़ पाता है या फिर नहीं। काफी ज्यादा कमाल का वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप लोग कर दीजिए लाइक, चल वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइस पेपर वाला एरोप्लेन बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे कुछ इस तरीके का पेपर। चलिए फटाफट बनाते हैं इस पेपर का एरोप्लेन। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. माय गॉड गाइस, ये जो एरोप्लेन था काफी ज्यादा ऊपर तक गया था और गाइस इसको ले गया था आसमान में रॉकेट। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जो एरोप्लेन है किस तरीके से जल चुका है। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा और गाइस साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।